পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধে উঠেছে দলেরই মধ্যে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে তিনি আছেন কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। এর সূত্রপাত সোমবার পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলে সম্বোধন করেন এআইসিসির তরফে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত নেতা গুলাম আহমেদ মীর। আদতে নাকি নির্বাচনের পরেই সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। এই ব্যাপারেই তার অবস্থান জানালেন তিনি। तो आपस में हम लोग गपशप मार रहे थे, अचानक ये मीर और बोलने लगे कि एड्रेस करने लगे कि हम सब एक के बाद एक करके वेणुगोपाल जी से मुलाकात करेंगे। तो एड्रेस करने के पहले कह दिया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है यहाँ और फॉर्मर लोकसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो उस समय मुझे पता चला कि भाई फॉर्मर बन चुके हैं, तो भाई क्या कर सकते हो।